It began with a map, not drawn on paper, but in the mind of a man who saw life differently. Where others saw square footage, he saw futures. Where most saw commissions, he saw connections. It is the story of how Odisha got its first real estate consultancy. 33 years of shaping choices, guiding journeys, and redefining what it means to find a home. This is the story of Jitu Mahapatra. This is the Orimark story. Journey started with an idea. When I was in management schools and all that, so idea came from the management school that I have to do my business. What a business karibi, जो थरे की service sector, जो थरे की तीनटा important segment of the life, घर, चाकरी, बाहागर. ये तीनटा को नहीं करी, club of करी करी, ये जो career टा मैं आरंभ करीबी, से जिनसटा से idea को नहीं करी मैं आगु को जाइता. हमें तीनटी sector रे आरंभ कलु. But the focus was largely on real estate sector because ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ଗୋଟିଏ ସେକ୍ଟରରେ ଯାଉ. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଲିଭିଂର କନସେପ୍ଟ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଏରେ. ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ରୋଲ୍ଟା ଥିଲା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବିଲିଟି. ସେ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଥମେ ଆଇଡିଆସକୁ ନେଇକରି ଥଟ୍ସକୁ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା. ତେଣୁ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଲେଭେଲକୁ ଆମେ ଯାଇନଥିଲୁ. ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟର ଲେଭେଲରେ କାମ କରୁଥିଲୁ. କ୍ୟାରିୟରଟା ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି କନେକ୍ଟରରେ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ନେଇଥିଲି. କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭାରତୀୟ ଟାୱାର. You see, the journey of real estate and journey of Orimark and myself is all happening together. माने आमे एकाठी ही ग्रो करिछु. I purchased a plot in Badambadi where now the Bhartiya Towers is situated. So from that is the beginning of real estate in Odisha. Prior to that, in Odisha, there was no real estate kind of thing. The Bhartiya Towers location was at that point of time also the prime location. Commercially, it was the best location of Odisha, you can say, not here, not only Cuttack. In 92 we inaugurated. Param Pujya Gajapati Ji Maharaj inaugurated this. This is all Jitu again. It is he who made it happen. Jituର ଗୋଟେ inborn quality ଥିଲା marketing. Marketing ର specialization ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ସେ ରିଏଲ୍ ଏଷ୍ଟେଟ୍ରେ କାମରେ ଲଗାଇଛି. ଆଜି ଏଭଳି ଜଣେ କେହି ବି ବିଲ୍ଡର ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଜିତୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କରେ ନାହାନ୍ତି. ବହୁତ ଅଲ୍ ଏଭ୍ରିବଡି ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ zero to hero. During these years, Cuttack's twin city, Bhubaneswar, was also growing. Orimark expanded its operations into Bhubaneswar. ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ 30,000 ପପୁଲେସନ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି କରିଥିଲେ. ଇଟାଲିଆନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅଟୋ କୁଇନ୍ବର୍ଗର ତାର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ. ତାପରେ ଏଠି ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଏଇ ଜାନକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ 1000 ଦିନର 1000 ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା କରିବା ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେବ ହାଉସିଂ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ. ସିଟି ଗ୍ରୋ କରିବ, କମର୍ସିଆଲ ସେଣ୍ଟର ହେବ, ସ୍କୁଲ କଲେଜେସ୍. ତାପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ବି ଆସିଛି 90s ପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବି ଆସିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ. ଓରିମାର୍କକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଥିଲା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ ସେଲ୍ କରିବାକୁ. ସେତେବେଳେ ମିଷ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍. ବିକ୍ରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନଥିଲା. କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା. ତାକୁ ଡାକିକିରି ଓରିମାର୍କ ଜିତୁକୁ ଡାକିକିରି ସେ ତମେ ପାରିବ ତ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ? କହିଲା ହଁ, ୟଙ୍ଗ ପିଲା ସବୁ. I used to read the newspapers avidly, Dharitri particularly. So then I used to see that there is one column in that middle page and other page, land for sale, house for rent, shop available, like this, about 7, 10, 15 and same person, Orimark, phone number, etc., etc., etc.
just 2-line advertisements in each box. Then I got in touch with the famous Jitu Babu. The Housing Board's Toshali apartment was a significant project for the public sector during the 90s. But the government was facing challenges in selling of the flats, and that led to the first public-private partnership in the history of Odisha's real estate between the government of Odisha and Orimark. Jitu Sahab sold about 256 or 257 flats, and I sold about 110 or such flats. And no looking back for Housing Board. ସେତେବେଳେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟର ଏତେ ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପପୁଲାରାଇଜ୍ କରିବାର ବିଶେଷ ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା, ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା. ହି କେମ୍ ଟୁ ଆସ୍ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱିଥ୍ ଏ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ହାଫ୍ ପେଜ୍ ସ୍ପେସ୍ ନେବି, ମୁଁ ମୋର କ୍ଲାସିଫାଏଡ୍ ଇଏ କରିକି ଆଇ ୱିଲ୍ ପେ ଫର୍ ଇଟ୍. ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ରେଣ୍ଟାଲ୍ ଏ ସବୁର ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲାସିଫାଏଡ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିକି ସେ ହି ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ହାଫ୍ ପେଜ୍ ସ୍ପେସ୍, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ବହୁତ ସୁହାଇଲା କାହିଁକିନା ଆମକୁ ସେଥିରେ ହ୍ୟାଡ୍ ଇନକମ୍. ହି ଇଜ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଏ ପାୟନିୟର୍. ତାଙ୍କ ଦେଖା ଦେଖି କିଛି ଲୋକ ବି ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲେ, ଆଉ ଅନେକ ହୋରିଗଲେ. ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଓରିମାର୍କର ଗ୍ରୋଥଟା କେଉଁ ଯାଏ, ମାନେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ସାଚୁରେଟ୍, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାଗନେଣ୍ଟ. ମୋର ତ ଧାରଣା ହେଉଥିଲା କେତେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଓରିମାର୍କରେ ଚଲେଇବେ, ହି ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ଡାଇଭର୍ସିଫାଏ, ହି ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁ ବିଜନେସ୍. ବଟ୍ ହି ଷ୍ଟକ୍ ଟୁ ଦି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଷ୍ଟକ୍ ଟୁ ଦି କନସେପ୍ଟ. ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘରର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି. ଆଗ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆସୁଥିଲା, 4 ମହଲା, 5 ମହଲା, 6 ମହଲା ଅଳ୍ପ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ରହୁଥିଲା. ଏବେ ତ 25 ମହଲା, 30 ମହଲା ହେଇକରି ଶହ ଶହ ଲେଖାଏଁ ଘର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବାହାରୁଛି. ତେଣୁ ଇଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଦି ବିଲ୍ଡର୍ସ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଫର୍ ଓରିମାର୍କ. ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ନୀଳଚକ୍ର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ. ପ୍ରଥମେ ମାନେ 2 ମାସ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଆମେ 3ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇଥିଲୁ, 3ଟାରୁ 4ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇଥିଲୁ. ଆମେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଲ୍ଡରର ନୀଳଚକ୍ର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲୁ. ଦେନ୍ କଳିଙ୍ଗ ବିଲ୍ଡରର ଆମେ ନେଇଥିଲୁ କେଦାରଗୌରୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଜେଡ୍ ବିଲ୍ଡରର କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, एंड साइमल्टेनियसली आमर कटक मेट्रो बिल्डर मेट्रो अपार्टमेंट ये 4टा प्रोजेक्ट आम रेसिडेंशियली आरंभ करथिलु. It was during this phase that Z Builders became allies. Tapan Mahanti, the man behind Z Estate, was more than a collaborator. He was a mentor. At that point of time, probably Orimark was the first and the only marketing agent हिसाब रे से माने उभा हेले. So obviously every builder wanted that तांका प्रोडक्ट भल कर बिक्री हो, भल कस्टमर टे मिलू, ट्रांसपेरेंटली बिजनेस टा हो. He learned the trade very nicely, very transparently. धन्यंतु केतरा कस्टमर मते मो फ्रेंड रिलेटिव माने मते पचारंती भाई डू यू हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. I say I don't have. Then I say them I will lead you to a person. I think he will give you a better idea, and I always lead them to Jitu because I trust him. जे सी क्या मिसलीड करेबनी कि जदि आम गोटे क्या रेफरेन्स दौचे सी आम नाटक बदनाम ता भितर करेबनी. सो दैट इज ए बिग लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. आम पाखु जे जन आछंते तांका थ्रू रे कि मु भी जहाँ को पठे से पाखु ओरिमार्क को I have never got back any negative feedback. So not getting a negative feedback obviously proves that they must have been satisfied with the services. Well, you used the word advisory. I think they more or less act in that fashion. So it is better to advise the customer, I can do this, don't do this, or if you have a budget of this, go for this project. कोटा आपण सुविधा हम कोटा आपण असुविधा हम कारण बहुत घर किणाणी वाला से जानी भी न था किसी. दे जस्ट हैव कम टू परचेज ए हाउस, दे आर न्यू टू द मार्केट. रियल एस्टेट एजेंट हैज़ ए बिग रोल टू प्ले
in the real estate arena. So they have rather basically more responsibility they have than the builder in properly guiding the customer and to help the customer to choose their right kind of necessities, right kind of product. That is important. So I think Orimark is doing their job fantastically well. Jitu Mahapatra's long-term vision for Odisha's real estate growth reached far beyond just marketing and consultancy. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଏଭିନ୍ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭିଜନ୍ ଥାଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେତେବେଳେ କଟକ ତ୍ରିଶୁଳିଆକୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ନଥିଲା ବ୍ରିଜ୍ ନଥିଲା ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ବୁଲିକି ଗୋପାଳପୁର ପଟୁ ସେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା एंड आमे चिंता कलु सेठी डेवलपमेंट स्टार्ट करिया पाई सो जीतू बाबूर मोर आमे बोधे 3-4 थर विजिट कलु गाड़ी रे जे कोन करा जाई परिबो प्रोस्पेक्ट्स देखिले जीतू बाबू जेते देखले जे ह्यूज लैंड चाष होई अछि एंड जदि काली सकाळे कटक भुवनेश्वर भितरे गोटे ब्रिजटा तयारी होची पुरी घाट पाखरे किंबा हाईकोर्ट पाखरे सो दैट विल बी ए न्यू सिटी सो इट्स ए पार्ट ऑफ कटक तो नुआ कटक हो पार जो कटक एक्सपेंशन जो प्रोग्राम ये जीतू बाबू विजुअलाइज कले जदि आमे यदि डेवलपमेंट करिया को जीवा एवं गोटे नुआ कटक सोच आनिबा ताले होय तो काल सकाळे तले ब्रिज तयारी हेबो एवं सेपट एरिया सेही कॉन्सेप्ट डेवलप हेबो देन वी आमे से प्रोजेक्ट स्टार्ट करलु एंड सब्सिक्वेंटली सेठी गोटे ब्रिज तयारी हेबा पे प्रपोजल हला एवं ब्रिज तयारी हला एंड कनेक्टिविटी बढ़ला से एरिया रे एंड तापर परे से एरिया बर्तमान मैसिव डेवलप कर एंड से न्यू कटक रियल सेन्स रे एंड जदि ट्विन सिटी कटक भुवनेश्वर भितर को आम नेकी जाई पहुँचवा रियल डेवलप्ड एरिया हूँ बर्तमान त्रिशुलिया दैट इज द ब्रिज बिटवीन पटिया एंड कटक से गोटे मझे पैचटा रोचे तेणु तार ब्रेन चाइल्ड डेवलपमेंट ये न्यू कटक कनसेप्ट एंड न्यू कटक कनसेप्ट को लेकिन सीडीआर अप्रूवल एवरीथिंग रे जीतू बाबूंकर गोटे बड़ रोल थिला नहीं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बोले आमर गोटे आक्रोपोलिस बोले जोटे आम प्लानिंग करथलो 1200 अपार्टमेंट तादर आम फास्ट फेज 800 सारी तादर ओरिमार्क योगदान बहुत बड़ थिला स्पेशली जीतू टीम से माने सिलेक्ट प्राइस तो आरंभ करी कहीं से लो कस्ट प्रोजेक्ट भी था टिके सिटी तो दूर एवं तो मिसीगला से आउटस्कट भाया लगुला ताकू मार्केटिंग करिया इट वाज ए चैलेंज गोटे जिद्दी थाए माने कन्विक्शन नहीं मुझे करके रखी ये केमती कॉर्पोरेट सेल हम कौ प्राइस रे बिकिले प्रोजेक्टा थ्रू चली पूरा कंटिन्यूटी थी से सब जिनस एम बहुत होमवर्क करते एंड मार्केट को ये जिनस भी पहुँचे जहाँद्वारा कि आमर से प्रोजेक्ट डिले भी होनी टाइमली सारू टाइमली भी डिलीवरी कलु And he is innovative from his initial times. He is innovative. Some new ideas. We always discuss what is the new idea, what is the new product, what are coming in the market. Periodically we discuss among ourselves. He is his own style of working. He developed his own style of working. ସେତେବେଳେ ତ କିଏ ଏଜେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ରିଏଲ୍ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ତ ମାର୍କେଟରେ କେହି ନଥିଲେ ହି ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ରିଏଲ୍ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ बहुत जिनस डिस्कसन क्या आमको तो दरकार किए सेल्स प्रमोट करने तो किसी माने एजुकेशनल साउंड थी बैकग्राउंड सेमती पिला भी दरकार क्या सेमती पिला हेले कुआलिया कहीपर बुझे पार एक्सप्लेन कर तेज जाकि लोकटा किणव केमती किणव सो यही पिलाटी देन ही वाज देयर वी हैड ए गुड इंटिमेसी स्लोली वी ट्राइड टू एजुकेट हिम जे कौन पचारे केमती करेंगे केमती मार्केट को जीवे and he was very माने भारी कहते सिंसियर टू दी टॉपमोस्ट लेवल आमर जितेबाला गोटे स्वप्नटा बिकुचु वी आर सेलिंग ए ड्रीम आम रेडी घर बिकु नी वी आर सेलिंग ए ड्रीम जोटा कि 3 वर्ष पर सेटा गोटे सक्सेस लेवल को आसीबो यू डोंट हैव एनी राइट टू कंफ्यूज और मिसगाइड और ओवरकम इट ए कस्टमर
Unlike many, Orimark stayed present even after the sale because a relationship does not end with a key. पोस्ट सेल वो सक्सेस हुआ, उसको आज कोई तकलीफ नहीं है, तो जीतू भाई के पास दोबारा वो कंप्लेन लेकर नहीं जाता कि जीतू भाई आप तो हमको कहीं घर दिलवा दिए, वो बिल्डर सुनता नहीं है। ये प्रॉब्लम जीतू भाई के पास आज तक गया नहीं होगा कि जाएगा नहीं। मार्केट साइज बड़ा हो गया, प्रोजेक्ट साइज बड़ा हो गया, तो कस्टमर भी थोड़ा बढ़े हैं। फिर भी जीतू भाई का जो पुराना कस्टमर है, जो टच है, वो उनका टच रिलेशन टू रिलेशन, वो सबसे बड़ा मार्केट है। जो मार्केट में काम करते हैं उनके साथ जो रिलेशन रखे वही उनका सक्सेस का राज है, क्योंकि जिसको भी वो घर दिलवाए उनको घर टाइम से मिल गया तो उन पर वो बिलीवनेस विश्वास बढ़ा। Whatever I have observed with Jitu is a customer friendly consultant and also a builder friendly consultant. He knows almost all the builders, attends all the seminar, all the meetings, must be having a lot of dinner and coffee also. So along with that, so he is good with both sides and is well known figure. 33 years in Bhubaneswar, everybody knows him. That is the biggest plus point for him. 33 years in Bhubaneswar doing the same business, everyone knows you. So flat living was a misnomer in Bhubaneswar, nobody liked it. Bhubaneswar was or is a clerical city, now it is changing. So it's all clerks from Secretariat and other places who had a plot in Sainagar, Satyanagar, Nayapalli, all the posh areas and individual houses. So when flats came in, there was a lot of reluctance among people to stay. So maybe people like Jitu, the selling agents and all that, in his earlier days, he must have a horrible time to convince people to buy. First 4-story building, 5-story building, then we made in Chandrama, I think 8-story building. Then we made 14-story building in Cosmopolis. I think we are pioneers in that. 14-story building, Cosmopolis was the first. Then now people are making 35, 36, 40, I don't know, this is endlessly it is going on. धीरे धीरे लोकंकर जो ट्रस्ट बढ़िला जे गोटे रियल इस्टेट एजेंट आमको भल प्रॉपर्टी दे पारिबो सेबेठारु आमर बिजनेस बढ़िबा आरंभ होला। आ टिल डेट आमे 10,000 लोकंकु घर जोगे देइछु, मोर देन 1 लाख लोकंकु आमे कंसल्टिंग देइछु। से मानकर चॉइस अनुसार घर से माने आमठारु किनि न पारंती, किंतु आमे सेमानको एडवाइज करिछु जे ए जगह रे आपनको आपनकर चॉइस अनुसार घर मिली परिबो। That same spirit of innovation led to a homegrown CRM built right here in Odisha and now adopted by builders across the state. So we have our own inbuilt CRM we are using. So first thing is we are able to manage the leads properly. We are able to engage with our customers properly. We have integrated WhatsApp, email and everything. Also we have integrated other stakeholders in our CRM so that the communication is very good and the dealings are very transparent actually. For example, if I have sent someone for site visit, so we are directly doing the emails to the stakeholder from our CRM. Then we are implementing predictive analysis also. Some friend recommend me, he come to my office. So I thought he can deliver this thing. So slowly growing. हम जब भी कोई ड्राइंग बनाते फाइनल लाते तो जीतू बोलाते भाई तुम्हारा ओपिनियन बताओ। ये बताता सर इसका साइज टिकट साइज बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, इसको आप ऐसे करते हैं। तो मार्केटिंग में हम लोग चाहे डायरेक्ट भी करते हैं या पेपर ऐड दे के करते थे, जीतू के थ्रू भी करते थे। तो इसका इनपुट हम लोग लेते थे एज ए कंसल्टेंट, एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली फ्रेंड। तो उसके इनपुट हम लोग को काम आते थे। देखिए अभी बहुत फास्ट ज़माना निकल रहा है, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ। तो ओरीमार्क है, उत्कला, ये जॉइंट वेंचर चलता रहे, चले गए। मैं तो यही आशा करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। Orimark is making new waves in the market. With a growing pan-India presence, Orimark is now leveraging PropTech to reach newer markets and support clients better. The foundation of a sister company, Orimark Technologies, is a step towards the same. See, the idea behind Orimark Technologies is to bring digitization in every sphere of business. Most of our processes are digital now,
Like if you talk about human resources, you talk about operations, you talk about property management, we have a CRM for the leads. Once they enter our system, they have nowhere to go. They cannot escape till the deal is closed. So the communication gap, which actually poses the hurdle, no longer exists due to technology. So we are trying to bring in that adoption in our state as well as beyond. Now we are taking it global. So we are bringing a SaaS model of the CRM. But this story isn't just about numbers. It's about inclusion. Real estate has historically been a male-dominated field. But Orimark is trying to change that with the inclusion of more women in real estate. It aims to create a workforce of 100 female consultants, reimagining the sector as a place where women lead. Diversity today, it's not an option, it's a responsibility. Perhaps most importantly, Orimark is trying to change the tone of real estate itself. Less competition, more collaboration. Mentoring newcomers, sharing insights, and nurturing a network of entrepreneurs. Orimark तो सबले हेल्दी प्रैक्टिस से बिलीव करे, एथिकल ट्रांजैक्शन करे, केबी भी कस्टमर को मिसगाइड करेनी कि आम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन पिला दे आम सेल्स पिला जे रिक्वायरमेंट ठीक रे बुझ प्रॉपर गोटे ड्रीम स्वप्नर घर प्रोवाइड कर. Orimark तो 33 years हेलानी एक्जिस्ट करिछि बिकॉज ऑफ अराउंड 10,000 हैप्पी कस्टमर आमर अच्छा आम के प्राउडली कहीपर मुझे आम गोटे भी आम बैड डील है. Orimark खाली गोटे डील कि बिजनेस काम करे से गोटे कस्टमर हार्ड अर्न मनी को केम प्रॉपर जगह इन्वेस्टमेंट कर प्लस तार इमोशन किसी अच्छी घर किणवे गोटे से प्रॉपर गाइडेंस दिए और से कस्टमर को बहुत ब्लेसिंग भी से पाई. Orimark Properties has helped over 10,000 families find their dream home and has offered lakhs of consultations to clients across the country with a firm focus on ethics, diligence and clarity. As Odisha's leading real estate consultancy, the company has now diversified across various verticals including residential, commercial, industrial and land. Orimark today is a one-stop solution for sale, resale, renting and leasing of properties across Odisha. As a vision for the future, Jitu Mahapatra wants to implement new structures in the industry. He keeps appearing on many regional and national platforms to share his views and spread awareness about the sector. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ Orimark ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଯେ ନାଁଟା ଥିଲା that is Mark of Odisha. Till 33 years, it has continued, it will still continue, and I am sure this company will leave a mark. 33 years on, the skyline has changed. So have the cities. But the vision remains steady, evolving and alive. Because Orimark was never about property. It was always about people. And the story lives on.